बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावात है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का फ़ज़ल और करम आप सब पे नाजिल हो और आप सब के घरों में बरकतें आएँ। आज के इस वीडियो में व्यूअर्स हम बात करेंगे तकदीर और नसीब का। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमसे ये कमेंट्स में क्वेश्चन किया कि तकदीर और नसीब में क्या फ़र्क होता है और हम किस तरह से इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तनाज़ुर में देख सकते हैं। तकदीर और नसीब किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, इसके बारे में एक अहम रवायत जो हमें मिलती है वो ये है कि एक शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमें कैसे मालूम होगा कि तकदीर और नसीब में क्या फ़र्क है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तकदीर पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। जैसे तुम अपने माँ बाप तब्दील नहीं कर सकते, तुम अपने बहन भाई तब्दील नहीं कर सकते, जिस ख़ानदान का तुम हिस्सा होते हो, जिस ख़ानदान में तुम पैदा होते हो, वो जिस भी मज़हब का इख्तियार रखता है वो तुम्हें तकदीर में वो मज़हब मिल जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं। और पैदा होने के हालात कि तुमने किस जगह पे पैदा होना है और किस जगह पे तुम उस वक्त मौजूद होगे, तुम्हारी जाए पैदाइश क्या होगी, ये तमाम डिसीजंस जो हैं ये तकदीर में आते हैं जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते। और ये डिसीजंस अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने किए होते हैं। जिस फैसले पर इंसान का इख्तियार नहीं हो वो तकदीर कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस बात को एक और रवायत में भी बयान किया। एक शख्स ने आपसे पूछा कि तकदीर क्या है। आपने उससे कहा कि तुम अपनी एक टांग ऊपर करो, उसने ऊपर कर ली। अब आपने उससे कहा कि अब दूसरी टांग को भी ऊपर करो, तो उसने कहा ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने दूसरी टांग भी ऊपर कर ली तो मैं गिर जाऊंगा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया तो यही तुम्हारी तकदीर है कि तकदीर में किसी हद तक तुम्हें इख्तियार अल्लाह ने दिया है और आधे से ज़्यादा इख्तियार जो है वो तुम्हारे पास नहीं होता। ये है व्यूअर्स तकदीर। तकदीर के फ़ैसले वो फ़ैसले होते हैं कि जो हमारे ख़ानदान से रिलेटेड होते हैं, हमारी जाए पैदाइश से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हम किस ख़ानदान का फ़र्द बने हैं और हमारे माँ बाप कौन हैं, हमारे बहन भाई कौन हैं और हमारे दीगर अजीज़ व अकारिब कौन हैं, जो कि इस बच्चे को दुनिया में आते ही जो सबसे पहले चीज़ें पता चलती हैं वो हमारी तकदीर होती है जिसे इंसान बदल नहीं सकता। अब हम चलते हैं नसीब के बारे में। नसीब क्या है? नसीब के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया कि इंसान के सामने सही और गलत फ़ैसले वाज़े होते हैं। जो फ़ैसले इंसान अपने हक़ में सही करता है और सही रास्ते का इंतखाब करके करता है वो उसका अच्छा नसीब बनाता है, और जो फ़ैसले इंसान गलत रास्ते पे चल के करता है और गलत तरीक़ों को इख्तियार करके करता है वो फ़ैसले उसके नसीब को गलत कर देते हैं और बुरा नसीब उसका कर देते हैं। मिसाल के तौर पे नसीब के फ़ैसले कैसे होते हैं? वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते हैं और वो तमाम रिसोर्सेज से अपनी औलाद पे लगा देते हैं और कोशिश पूरी करते हैं कि हमारी औलाद पढ़े, लेकिन जो औलाद है वो नहीं पढ़ती या वो वक्त ज़ाया करती है और माँ बाप के पैसों को भी ज़ाया करती है। तो इसका जो फ़ैसला नसीब बनाएगा औलाद का वो ये होगा कि उन्हें मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलेगी और वो नाकामी का मुँह देखेंगे और उनके नसीब में फिर नाकामी होगी, जो कि तकदीर से बिल्कुल अलग है। तकदीर में ये था कि वालिदैन को जो है साहिब हैसियत बनाया गया और उन्होंने पैसे दिए और उन्होंने अपनी औलाद की तालीम पे ख़र्चा भी किया, लेकिन चूँकि औलाद नाअहल थी तो उसके गलत फ़ैसले और गलत रवैये की वजह से उसका नसीब बुरा हो गया और उसे नाकामी जो है वो उसके नसीब में लिख दी गई। तो इसी तरह हर फ़ैसले के अंजाम को नसीब कहा जाता है। गलत तरीके से दौलत कमाना और ऐसी रास्ते और ऐसी राहें इख्तियार करना कि जिनकी वजह से आपका नसीब बुरा हो जाए, गलत लोगों में उठना बैठना, रिज़्क़ कमाने के लिए गलत रस्तों को इख्तियार करना, धोखा दही देना, माल गसब करना, इन तमाम अमाल का जो अंजाम होता है वो बुरा नसीब लाता है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि अगर आप किसी के बारे में बुरा कहोगे तो आपका अपने हक़ में बुरा होगा। ये इसलिए है क्योंकि जब आप बुरे रास्ते को और बुरे रवैये को इख्तियार करते हैं तो वही रवैया और उसी तरह के रास्ते पलट के आपके नसीब में आते हैं।
اللہ تعالیٰ ویورز کبھی بھی اپنی مخلوق کا برا نہیں چاہتا، انسان کے غلط فیصلے انسان کے غلط انجام کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیشہ مولا علی علیہ السلام نے ہمیں ایک چیز کی تاکید کی ہے کہ یاد رکھنا، اللہ جس بندے کو زیادہ نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اس منزل کے قابل بناتا ہے۔ قابل بنانے کے لیے اس انسان کو سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی کسی مکتب میں یا کسی استاد کے پاس نہیں بھیجتا، بلکہ اسے مختلف قسم کی تکالیف سے گزارتا ہے۔ زمین پر انسان کو سکھانے کے لیے جو سب سے بہترین استاد ہے اللہ کی طرف سے، وہ تکالیف ہوتی ہیں اور مصائب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی تقدیر میں مصائب اور تکالیف لکھ دیتا ہے، اور ان تکالیف سے گزر کر وہ شخص قابل بن جاتا ہے اس منزل کے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اسے لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب وہ منزل تک پہنچتا ہے تو اس کو نعمتیں بھی دی جاتی ہیں، انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی منزل کے قابل بنا چکا ہوتا ہے جو انہوں نے اسے دینی ہوتی ہے۔ تو تقدیر ویئرز ہم بدل نہیں سکتے، اور جو نصیب ہے وہ ہمارے اچھے اعمال سے منسلک ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے افعال اچھے ہوں گے تو ہمارا نصیب بھی اچھا ہوگا۔ اور کبھی بھی غلط فیصلے کا جو ہوتا ہے اثرات وہ ہم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے۔ آپ کے ہر غلط فیصلے کا اثر جو ہے وہ آپ کی اپنی زندگی پر ہوتا ہے، اور ہمیں جب مصائب اور تکالیف آتی ہیں تو وہ اسی لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی سے بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ خاص درجے تک لے جانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس درجے کے قابل بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پے در پے جو ہے تکالیف اور مصائب سے گزرتے ہیں۔ اسی طرح نصیب کا تعلق ویئر جو ہے اچھی سوچ سے ہوتا ہے، اچھی نیت سے ہوتا ہے، اچھے اور صحیح عقیدے سے ہوتا ہے۔ آپ کی اچھی عادات آپ کا نصیب بناتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی شراب نوشی، جھوٹ بولنے کی، تہمت لگانے کی اور کینہ رکھنے کی عادتیں نہیں ہیں تو آپ کا نصیب اچھا ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ پاک اور صاف دل کے انسان ہوں گے اتنا اچھا نصیب آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ اپنے نظریات کو صحیح رکھنا، اپنے کلام کو پاک رکھنا، کلام کا طریقہ احسن ہونا، گفتگو بہت بامعنی، مختصر اور پاک گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کے نصیب کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ تو عادت کو بدل لینا مستقبل کو بدلنا ہوتا ہے۔ تمام علماء اور فقہا ایک ہی بات کہتے ہیں، اور بلکہ بہت سارے فلاسفرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی عادتیں بدل لیں گے تو آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ تو ویئرز ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ تقدیر ہم بدل نہیں سکتے، تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، نصیب ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی اچھی عادتیں رکھنی چاہیے تاکہ ہمارا نصیب جو ہے آگے چل کے بہت اچھا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ بات کریں، جب بھی آپ کلام کریں، بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی صاف کریں، اور ہر انسان کے لیے اچھا سوچیں، کیونکہ جب آپ سب کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت ہی اچھا نصیب لکھیں گے۔ مجھے اس وقت اجازت دیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جہاں بھی بیٹھیں، جہاں بھی دیکھیں، ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو لے کے جائیں تاکہ ہمارا میسج زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ معرفت اور ولایت علی چینل کو اپنے تمام احباب، اپنے تمام دوستوں اور اپنے تمام رشتہ داروں سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری اس پاک سرزمین پہ آنے والے تمام مصائب اور مشکلات کو ختم کر دے، اور جلد ہی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خیر میں رکھے، اور برکت میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو میں ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔